Good morning! Another batch of ginataang tilapia with gulay. Sari-saring gulay. Ayan guys. Oh, sari-sari na siya guys. Mahilig talaga ito si Papang Loisky ng ginataang tilapia. Ayan guys, nalagyan na ng pampalasa. Magic sarap. Asin. So, pang first, gata na siya guys. Kunti lang tubig ilagay para ispiso jud kaayo ang gata. Wala pa ni siya gata guys. Later na ang gata. Ipahubas ni iyahang kaugalingong sabaw. So, after mahubas, gata is real on this ginataang tilapia. Yan guys, nilagyan pa ni Papang Loisky ng tanglad. Ayan. Ayan guys, grabe ang bukal sa mo ang giluto. Amoy pa lang guys, ulam na, very yummy. Ginataang tilapia with gulay. Kain tayo guys, pamahaw. Yan, ulam namin, ginataang tilapia with gulay. Ayan guys, may coffee ako ngayon. Wala ko naka-coffee ganinang buntag. So, may coffee. Almusal time. Ayan. Yung bibingka namin kahapong binili. Hindi na ubos. Present on the table. Chicken. Fried chicken. Ulam kagabi. Hindi na ubos din guys. Thank you so much Lord God for these blessings. Kain tayo mga. Thank you so much for watching. Bye-bye.